द्वारा आम ये विभाग आहरी सहजरे आम ताकू आम विद्यार्थी माने उपकृत हो पारे से शिक्षक शिक्षयित्री प्रति गणित विद्यार्थी ए समस्त प्रति आपण मान प्रति ये गोटे उपहार ए निश्चित भाव में आम परिवार रे पिला मान भितर अर्थ संचय निश्चित भाव में हेब अर्थ संचय हेले आमे से अर्थ रे आमे निश्चित भाव में अनेक किछि आहुरी नुआ कार्यक्रम करि परिबा सेति पई माननीय मोदी जी को मु आज आउ थरे धन्यवाद ज्ञापन करुछि। शिक्षा क्षेत्र रे सबुठार बड़ कथा होछि जे सेटा होछि शिक्षक शिक्षक माने होचंती आम शिक्षा क्षेत्र मेरुदंड एणु आम सरकार से शिक्षक मानकर स्वार्थ ताकू किभली भाव में पूरण करा जिवो तांकर दाबी पूरण करा जाई परिबो एवं किभली भाव में शिक्षक माने भलरे रहिबे या ऊपर आज फोकस करिया पे जाउछंती। आउ सेति पई सर्वप्रथमे जो वैकेंसी अछि बा खाली थिबा शिक्षक पद पूरण करिवा पई आज गोटे आमे बड़ पदक्षेप नेबा पई जाउछु। सेति पई नूतन शिक्षा अनुसार खाली हेबा को थिबा पद को विचार को नहीं प्राथमिक स्तर रे आगामी 3 वर्ष मध्य प्रायतः 45,000 शिक्षक पद भी आपंकर पूरण करा जिवो और ताहा मध्य रेगुलर भित्तिक एथिरे आउ कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्टिंग हेबे नाही रेगुलर हिसाब रे पिला माने नियुक्ति माध्यम रेगुलर नियुक्ति माध्यम रे समाने स्वतंत्रता पाइबे एवं शिक्षा को ए शिक्षार व्यवस्था को आहुरी किभली भाव में संस्कार अणा जाई पारिबो ता ऊपर विचार विमर्श चली एवं आज जो माध्यमिक शिक्षा परिषद और उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ये जो दुईटी बोर्ड अच्छी ये दुईटी बोर्ड जो अच्छी अलग अलग ताको मिसई दिया जाउची एवं से गोटे बोर्ड कार्यक्रम करिबो अर्थात प्रथम रु द्वादश श्रेणी पर्यंत गोटे बोर्ड अधीन काम करिबो जहाँफल कि आमको अति सहज आउ हो पारिबो तार व्यवस्था आज सरकार आज करिया पे जाउछंती। एथिरे छात्र एवं शिक्षक जहाँ भी समस्या थिबो ता माध्यम रे ताहा समाधान करा जाई पारिबो एनु एथिरे निश्चित भाव रे आज जो माने ठी उपस्थित अछंती आम समस्तंकर गुरुंकर प्रति आज मोर विशेष अनुरोध जे जड़े पिला तार पितामातांकर ठारे सी जेतिकी समय रहुछि ताहार शिक्षक ठारे बा गुरुजी पाखरे मध्य सेतिकी समय से रहुछि एणु किभली भाव में आमे पिला बापा माँ पाखरे रहुछि शिक्षक पाखरे रहुछि एवं एते समय धरिक एत से पिलाटी अतिवाहित करुछि जेतेबेले स्कूल को आसुछि बापा माँ भरोसा करुछंती शिक्षक उपरे गोटे कमलमती पिलार मन को जानिबा एवं भरोसा करितबा बापा माँ शिक्षक उपरे अनेक समय रे शिक्षक मानकर बदली करा जाई थाए जो शिक्षक भल नाही ताको ट्रांसफर करिदबा आ जो शिक्षक भल अछंती बोली आमे सुनिले तांको कड़े बड़े कौशले पॉलिटिकल पावर लगेकरी प्रेसर करिकरी तांको बदली करी निज विद्यालय को आनिबा एमिति अनेक देखा जाउछि आपण माने तार भक्तभोगी मत आ से दृष्टिकोण आपण मानकर पाखरे जो गुरुदायित्व दिया जाइछि ताहा शिक्षक शिक्षयित्रींकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एणु शिक्षक भाव में पिला मानकर मनोभाव को केमती आमे बुझिबा एवं तार मनोभाव को बुझिकरी तांको किभली भाव में आमे पाठ पढ़ेबा एवं तार भावावेग कौन अच्छी से कौन चाहूँगी कौन करले आमे ठीक रास्तार ताको पकई पारिबा एवं ताहा द्वारा निश्चित भाव में पिलाटी ठीक रास्तार आमे थरे धरई देले से स्तर रे शिक्षकंकर कथा मानिकरी चलिबो एवं गोटे ताहार गोटे कोठी ना कोठी वीक पॉइंट थिबो एवं आपण मानकर सहित केते बड़े ना केते बड़े गोटे इमोशनली गोटे कनेक्ट हेबार आवश्यकता अछि
ଯଦି ଭାବ ପ୍ରବଣତା ସହିତ ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ହେଇଯିବ ବା ଇମୋସନାଲି କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ସବୁ ମାନିବ ଏବଂ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାର ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକରି ବା ତାର ଭାବାବେଗକୁ ବୁଝିପାରିବା କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ସେ ଆଧାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଚାକିରି କରିବ, ଏଇ ମିଶନରେ ଆମେ ଆଉ ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ଚାକିରି ଆଉ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କେବଳ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ସେ ମିଶନରେ ଆମେ ନ ରହି କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଶିକ୍ଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ଆସିବ ଏବଂ ତାହାର ରୁଚି ଅଛି କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି, କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ସେ ଢଳୁଛି। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ସିଏ ଆଉ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଏ ସୁଯୋଗ ଅସୀମିତ ଅଛି। ଆଜି ଯଦି ସେ ଭଲ କରିବ ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛୁଛି ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିକି ତାକୁ ନେଇଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଆପଣ ତାର ଲୁକାୟିତ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ କରିଲା ପରେ ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଥରେ ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ ନେଇଯିବେ ତାହେଲେ ସେ ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସରେ ସେ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ତା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବିଭାଗରେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖୋଜିକରି ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ମେଣ୍ଟର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସୁଯୋଗର ସୀମା ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଗୁରୁ ଦିବସର ଅବସରରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଥିରେ ସେ ବେଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ସେଇ ବେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ରହିବ ଏବଂ ସେ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ହେଇକରି କାଲି ଏ ସମାଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କାମ କରିବ। ଏହାକୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଭାରତ ଇଏ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ଆମ ଏ ସମାଜର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଆଉ ତା ହିସାବରେ ସେମାନେ କାମ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଗୁରୁ ଦିବସର ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନରେ ଡକ୍ଟର ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ, ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ, ତୁଳନାତ୍ମକ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଓ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଆଦି ବିଷୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆମର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାରେ ନଥିଲା ତାକୁ ବି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବେଦ ଉପନିଷଦ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଥୋଇ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ଭାରତରତ୍ନ, ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଗୁରୁ ବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାଜରେ ପ୍ରକୃତ ନିର୍ମାତା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଆଜି ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଆମେ ତାର ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା, ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିକରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବାରେ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଭାଗିଦାରୀ ରହିବ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବିକଶିତ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ସେଇ ଆଧାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଗତି ପଥ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଡକ୍ଟର ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଆଜି ଆମକୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜିର ଦିନରେ ସଂକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଁ ମନେ କରେ। ତାକୁ ଆଦର୍ଶ କରି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ସରକାର, ଶିକ୍ଷକ ବିଭାଗ, ଜନସାଧାରଣ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ଏକ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଯେଉଁଠି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ଥିବ। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସର ଅବସରରେ
शिक्षक शिक्षयित्री मानकर यही कठिन परिश्रम एवं उद्यम आउ चेष्टा पाई आमे चलित वर्ष राज्य और जिला स्तर में श्रेष्ठ शिक्षक शिक्षयित्री मानकु मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार व्यवस्था करी एक स्वतंत्रता दे आमे ये पुरस्कार व्यवस्था करा जायछि एवं सेठिरे शिक्षक मान को केवल पुरस्कार नुह तांको सम्मानित करा जाउछि एवं पुरस्कार दिया जाउछि। एभली कार्यक्रम माध्यम रे आज 70 जन शिक्षकों सहित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जिला शिक्षा अधिकारी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मध्य आज आम सामने आपण उपस्थित एटी पुरस्कृत होती मुझे शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी। समस्ते टे जोरदार करताली दे आम आउ थे आम स्वागत करवा एवं सम्मानित करवा एवं ता सहित शिक्षा क्षेत्र में उत्कर्षता प्रतिपादन पाई 3टी जिला को आम जगतसिंहपुर जिला झारसुगुड़ा जिला एवं खोर्धा जिला को आमे मध्य सम्मानित करिसंती एवं अर्थराशि मध्य पुरस्कार करिसंती। मु आशा करी निश्चित भाव में पिला मानकर जो बड़ स्वप्न ताकू आमे देखैबा एवं तांको पई आमे समस्त चेष्टा करिबा आम समृद्ध ओडिशा गठनर लक्ष्य से दिन हासिल करि पारिबा जो दिन आम पिला माने जने जने ये सुस्थ समाजर वातावरण भितर निजको सुस्थ हिसाब रे समान छिड़ा करिवे नेतृत्व नेबे एवं समृद्ध ओडिशा तथा विकसित ओडिशा गठन करिवारे प्रमुख भूमिका नौथिबे। शेष रे मु आमर स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंकर रचित गोटे पद आवृत करी मोर अभिभाषण सांग करी से तांका रचित गुरु शिष्य रे एक सुंदर पद रचना करिसंती जहाँ गुरु और शिष्य संपर्क को निखुण और समावेशी भावे व्यक्त करिथाए। निजकु जे निरंतर शिष्य रूपे गणे निजकु जे निरंतर शिष्य रूपे गणे निश्चय से योग्यतम गुरु मध्य जणे।